एक समय रे सर्व मुनिगण मिली जैमिनी मुनि पासे करिले जे अली। हे महश्री अट तुम्भे सर्वशास्त्र बेता जे तीर्थर जे महात्म्य जे सकल ज्ञाता। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र सर्वतीर्थे सार इति पूर्वे कहुअछि आहे मुनिवर। मनुष्य लीला करिबा पाई नारायण नीलाचले दारु ब्रह्म रूपे विद्यमान। जाहार दर्शन मात्रे साक्षातरे मुक्ति सकल तीर्थर फल मिलई झटती। सेही क्षेत्रटीकु केउ व्यक्ति निर्माणीछि ताहा शुणिबाकु आम्भ सरधा बढीछि। परम पुरुष नारायण भगवान ज्योति स्वरूप रे सदा काले विद्यमान। किनिमित दारुमय रूपको धइले श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रे प्रकाश होइले। ताहा शुणिबाकु श्रद्धा होइअछि जात आपण त लोक गुरु आउ सुपंडित। मुनिगण गुण सर्वे ए रहस्य कथा शिवंक मुखु कार्तिक शुणी ए बारता। मंदर पर्वते गले आनंदित मने सभा करुछन्ति बसी तहि देवगणे। जाहा शुणिथिलु ताहा करुछु वर्णन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे महिमाए सन। जेते बेले गलु आम्भे शिव पूजिबाकु शिवंक कला शुणिलु कार्तिकेय मुखु। जेउ जन तनु अहि विष्णु परायण भक्ति जात हुए नाही करिले श्रवण। किंतु से क्षेत्र महिमा करिले कीर्तन हृदय रे तम गुण होई जाए लीन। जगन्नाथ सर्वव्यापी सकल कारण पाप विनाशे सकल क्षेत्र विद्यमान। अधिक ए क्षेत्रे मूर्ति मान जगन्नाथ एणु सर्वतीर्थ मध्ये श्रेष्ठ एहि क्षेत्र। एहि स्थाने देह धरी छन्ति भगवान एणु ए तीर्थर नाम श्री पुरुषोत्तम। जेउ जन एहि क्षेत्रे
करे अवस्थान ताहार सकल पाप होई खंडन क्षेत्रे बास करी नीति करिले दर्शन ताहार सौभाग्य किए करिब वर्णन परम पवित्र अति आश्चर्य ए तीर्थ 10 योजन विस्तृत सागर बेष्टित तीर्थराज समुद्र जलरु उत्पन्न बालिपंत मान सबु स्थाने विद्यमान मध्यस्थले विराजित श्रीनील पर्वत पृथिवीर एक स्तन परिसुशोभित पुरा काले बराहरु परे नारायण प्रलय जले पृथिवी हुअन्ते निमग्न करिले उद्धार ब्रह्मा मिलित क्षण सर्वतो भावे ताहाकु करिले शोभन सर्वते बेष्टन कले होइला सुस्थिर सृष्टि कले तीर्थक्षेत्र आदि चराचर एपरि करिले सृष्टि न पाइले सुख भाविले न हेब आउ एही परि दुख त्रितापरे संतापित जनमानंकर किपरि होइब मुक्ति चिंतिले सत्वर तहु ब्रह्मांकर मने जात हेला ज्ञान परात्पर विष्णुंकर कले स्तुति गान नमस्ते नमस्ते प्रभु जगत आधार शंख चक्र गदा पद्म शोभीर श्रीकर जाहांक नाभि पद्मरु हेली मु जनम चराचर सृष्टि करी बाकु हेली क्षम सेही ब्रह्मा आपणकु करे नमस्कार आहे प्रभु परमात्मा स्वरूप श्रीधर तुम्भ व्यतीत जगते न जान तुम्भ माया ए जगते करिछि निर्माण जार निश्वासरु शब्द ब्रह्म होई जात ओम तत्सतेहि त्रिगुणे विभक्त ताहाकु आश्रय करी सृजिली जगत तुम्भ बिना अन्य किछि नाही हे शाश्वत स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घ आदि जे विकार पृथक नुहई विष्णु मय चराचर
ସୁବର୍ଣ୍ଣରୁ ହୁଏ ଜାତ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ତ୍ରାତୃଷ ଜଗତ ଗୁଣ ତ୍ରୟର ବିକାର ତୁମ୍ଭେ ଏ ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଜ୍ୟ ଓ ସୃଜନ ପୋଷ୍ୟ ପୋଷଣ ପାଳକ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ତୁମ୍ଭେ ଜଗତ ଆଧାର ତୁମ୍ଭେ ତ ଆଧ୍ୟୟ ତୁମ୍ଭେ ତ ଧାରଣ କର୍ତ୍ତା आहे दयामय तुम्भे अट सृष्टिकर्ता तुम्भे सृष्टि वस्तु पालन कर्ता तुम्भे तो पालनीय हेतु तुम्भ प्रेरित बुद्धि रे सर्वजीवगण करन्ति जगते शुभ शुभ अनुष्ठान कर्म कर्म अनुरूप फल हुई प्राप्त जीवर जे गति हुए सेतु कर्म पथ एणु जगतर अट तुम्भे गति भता साक्षी रूपे विद्यमान रहिच सर्वथा आहे प्रभु चराचर जगतर गुरु जीव जगतर बीज रूपरे बिहरू जगन्नाथ तुम्भ पदे पशिली शरण दुख नासिबाकु प्रभु हुओ सुप्रसन्न नदी जलधर क्रांति शंख चक्रधारी गरुड़ ध्वज गरुड़ पृष्ठे विजे करी स्तुति रे तोष हेले भगवान कहिबाकु ओष्ठाधर करिले कंपन आहे ब्रह्मा जे निमन्ते कल स्तुति गान ताहा जेनु हई आंभ शक्तिर अधीन स्वभाव सिद्धा अनादि सुकठ माया कर्म रूप बंधन रे दुष्टे द्योति ताहा सेही मायार प्रभाव थाई कि प्रकारे जन्म मृत्यु परित्याग हेब ए संसारे हे अनघ होइअछि जेबे तुम्भ श्रद्धा जेपरि तुटिब शुण जन्म मृत्यु बाधा ए अखिल जगतटी मनिज स्वरूप तुम्भ मो मध्यरे आउ नाही विकल्प तुम्भर जहिरे रुचि मरुचि तहिरे अन्यथा विचार आउ न कर मन रे समुद्र उत्तरे महा नदी दक्षिण रे जे प्रदेशे सर्वतीर्थ फल दान करे
ସେଠାକୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବାସ, ଜନ୍ମାନ୍ତର କର୍ମଫଳ ଲଭନ୍ତି ବିଶେଷ। ପୁଣ୍ୟହୀନ ନାହିଁ ଯାର ଭକତି ମଠାରେ, ସେ ଜନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ସେଠାରେ। ଏକ୍ରାମ କାନନ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ର, ଯାଏ ସ୍ଥାନ ପାହୁଣ୍ଡକେ ଅଧିକ ପବିତ୍ର। ସିନ୍ଧୁ ତୀରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଯେ ନୀଳ ପର୍ବତ, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେ ସେ ସ୍ଥାନ ଅତୀବ ଗୁପ୍ତ। ଦେବତା ଅସୁର କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ତାହା, ଆବୃତ କରି ରଖିଛି ମୋର ନିଜ ମାୟା। ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ଦେହଧାରୀ, ଅବସ୍ଥାନ କରିଅଛି ସର୍ବସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ ପ୍ରଳୟ, ସେଠାରେ ଯେ ରୂପେ ଦେଖୁ ଅଛ ମହାଶୟ। କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ଏହା କରିବ ଦର୍ଶନ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ ଚତୁର୍ଭୁଜେ ବିଦ୍ୟମାନ। ନୀଳାଦି ପର୍ବତ କଳ୍ପ ବଟର ମୂଳରେ, ବାୟୁ କୋଣେ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ରୋହିଣୀ ନାମରେ। ତାର ତୀରେ କଲେ ବାସ ଏ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ, କରିବ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଏଥିରେ। ସେ କୁଣ୍ଡ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପାପ କ୍ଷୟ, ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳଇ ନ କର ସଂଶୟ। ମହାଭାଗ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କରନ୍ତୁ ଗମନ, ମତେ ଚିନ୍ତା କରି କ୍ଷେତ୍ର ମହିମା ଦର୍ଶନ। ପରମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ମନରେ ହୋଇବ, ତୁମ୍ଭ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ଇତିହାସ ପୁରାଣେ ଗୋପନ, ମାୟା ଯୋଗେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଲୋକେ ଅକଳନ। ତୁମ୍ଭର ଏହି ସ୍ତବ୍ଧ ରୁଏ ହୋଇଲୁ ପ୍ରସନ୍ନ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରେ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବେ ଦର୍ଶନ। ବ୍ରହ୍ମତୀର୍ଥ ଯଜ୍ଞ ଦାନେ ଯେ ଫଳ ପ୍ରାପତ, ଅହୋରାତ୍ର ବାସ କଲେ ସେହି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି। ନିମିଷେ ମାତ୍ର ଯେ ସ୍ଥାନେ କରିଲେ ବସତି, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରାପ୍ତ। ଆହେ ବିପ୍ରଗଣ ବିଧାତାଙ୍କୁ ଏହା କହି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅନ୍ତର ହିତ ହେଲେ ତହିଁ।
आहे प्रभु दयामय करुणा सागर ए दिन जनर राध क्षमा कर तुम्भ श्रीपाद पद्मरे पशुची शरण रखिब कि न रखिब ताहा तुम्भे जान भूतादि सप्त लोकरे तुम्भे अछ पुरी ए संसारे जीव रूपे बहु लीला करी लीला क्लांत जीव कुजे श्री गुरु रूपरे पारी करी हेउअछ भव पाराबारे तुम्भे गुरु सद्गुरु जगतर गुरु कृपा कर हरिहर मनोवांछा पुरु। श्री स्कंद पुराणे उत्कल खंडे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य वर्णने नाम प्रथम अध्यायः।